নমস্কার, আমি অতসী, অতসী বুটিক ফ্রম কলকাতা। আজ দুর্গাপূজা ফেস্টিভ্যাল, নবরাত্রি সব সামনে চলে এসছে। তো আহ, আজকে একটা খুব সুন্দর স্বর্ণচুরি শাড়ি দেখাবো। বাট স্বর্ণচুরি শাড়ি যেটা দেখাবো, দেখুন, এই যে স্বর্ণচুরি শাড়িটা আমি আজকে দেখাবো, এটা খুলে দিই পেপারটা। এটা কিন্তু একটা মানে প্রিমিয়াম কোয়ালিটি বা একটু প্রিমিয়াম রেঞ্জের। কারো স্বর্ণচুরি, সেমি স্বর্ণচুরিও কিন্তু अनेक धरनेर रेंज থেকে स्टार्ट হয়। सेमी जो स्वर्ण चूड़ी होते हैं बहुत सारा रेंज में स्टार्ट होते हैं। बट ये जो साड़ी है ये थोड़ा सा ना प्रीमियम रेंज का है। क्यों प्रीमियम रेंज का है मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि ये जो साड़ी है ना, एक साड़ी मैं पूरा ओपन करके आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए इस साड़ी में पूरा पूरा साड़ी में पूरा साड़ी में इतना वर्क किया हुआ है, कहीं पे भी कोई गैप नहीं है। ये जो साड़ी है आप खुद के लिए ले सकते हैं, अगर किसी को गिफ्ट करना है वो भी कर सकते हैं। आप चाहो तो जो ब्राइड है वो रिसेप्शन में भी ये साड़ी की ऑप्शन रख सकते हैं। আমি তিনটে কালার দেখাবো। ফার্স্ট যে কালারটা আছে একদম গোল্ডেন ইয়েলো কালার, আমি একটুখানি দেখাচ্ছি। শাড়ি आप थोड़ा सा देखिए, स्वर्णचूड़ी का जो पैटर्न होते हैं, जो मैथोलॉजिकल जो पैटर्न होते हैं, ये पल्ला पे है, उसके साथ साथ पूरा শাড়ি में देखिए এভাবে কিন্তু পুরো শাড়িটা যাবে। আর শাড়িটা কিন্তু উইভিং প্যাটার্নে যাচ্ছে, পুরোটা কিন্তু এভাবে উইভিং প্যাটার্নে যাচ্ছে। আমি একটু শাড়িটা এবার দূর থেকে দেখাই, পুরো শাড়িটাতে কিন্তু কাজ আছে। এভাবে पूरा साड़ी में देखिए स्वर्णचूड़ी जो वर्क होते हैं पूरा साड़ी में देखिए ऐसे वर्क है। उसके बाद ये जाएगा जो टाक पोजीशन हो रहा है, टाक पोजीशन में थोड़ा सा आपको यहाँ पे छोड़ दिया गया है। ये जो होगा टाक टाक पोजीशन जो उस जगह पे जाएगा। देखिए वो थोड़ा सा पोजीशन बाद देके पूरा साड़ी में इतना सुंदर सा जो गोल्डन जरी का जो वर्क है, जरी उसके साथ साथ मूगा थ्रेड का जो मीनाकारी वर्क है वो हो जाएगा पूरा साड़ी में। ठीक है। उसके साथ साथ फिर जो है ये रहेगा ब्लाउज पोर्शन है, गॉर्जियस सा ब्रोकेट का ब्लाउज है, पूरा गॉर्जियस सा ब्रोकेट ब्लाउज है। और उसके बाद ये जो साड़ी है, साड़ी की जो पल्ला स्लीव्स होगा, सॉरी, ब्लाउज की जो स्लीव्स होगा, स्लीव्स में भी ये जो डिजाइन है ये डिजाइन रह जाएगा। একটা খুব সুন্দর মানে যে শাড়িগুলো, এটাও सेमी क्वालिटी की শাড়ি, ये भी प्योर नहीं है। बट जो सेमी क्वालिटी की साड़ी होते हैं जो हम लोग कभी कभी देखते हैं 1200, 1500, 1600, ये सब रेंज में मिलते हैं, उससे भी ये जो ज्यादा जो वर्क है पूरा साड़ी में जो वर्क है, इसलिए इसका प्राइस जो है थोड़ा सा आपको ना प्रीमियम होगा। मैं प्राइस बता देती हूँ, पहले थोड़ा सा लुक दिखा दूँ। जो लोग मीन्स নিউলি ব্রাইড যে লোক বিয়ের ফার্স্ট টাইম পুজো যাদের রয়েছে তারা এই শাড়িটা নিতে পারেন, বা অ্যানিভার্সারি সামনে আসে, ওয়েডিং সিজনও আসবে, সেক্ষেত্রে অ্যানিভার্সারি যদি থাকে এই শাড়িটা পরতে পারেন। বা বন্ধুর বিয়ে আছে उसमें भी ये साड़ी आप पहन सकते हो, किसी के फ्रेंड की शादी हो, आप लोग ये साड़ी आप चाहो तो पहन सकते हो। এইভাবে কিন্তু গর্জিয়াস ব্রোকেট का ব্লাউজ जाएगा। আমি একটু দেখাই ফলটা, এভাবে কিন্তু পুরো শাড়ি हेवी साड़ी, दिस आर वेरी हेवी साड़ी। जो लोग लाइट वेट साड़ी पसंद करते हैं उन लोगों के लिए नहीं है, ये साड़ी बहुत हेवी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेंबर्स भी हम लोग कनेक्टेड है जो लोग हेवी साड़ी पसंद करते हैं। तो हेवी साड़ी जो है ना, हेवी वेट साड़ी अगर चाहते हो ये साड़ी है, क्योंकि पूरा साड़ी में आपको ये इसका वर्क मिल जाएंगे, पूरा साड़ी में आपको इसका वर्क मिल जाएंगे। देखिए सा बालूचोरी শাড়ি। and price price will be 2790 with free shipping all over India। এই প্রাইসটা কিন্তু খুবই মানে অ্যাজ এ রিজনেবল প্রাইস রেখেছি, কিন্তু পুরো শাড়িটাতে কিন্তু আপনাদের কিন্তু এইভাবে জারি আর মুগার উইভিং করে দেওয়া হয়েছে। 2790 উইথ ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া, একটা কিন্তু প্রিমিয়াম কোয়ালিটি গর্জাস বালুচুরি দেখালাম। এরপরে কালারটা দেখিয়ে দিই, বিউটিফুল, কতটা হেভি ওয়ার্কের শাড়ি দেখুন। আর একটু কাছ থেকে দেখায়, এইভাবে কিন্তু শাড়িটা যাবে। এটা কিন্তু ভীষণ সুন্দর একটা রানী কালার, মানে বললাম না, মানে সেটা একদম যারা নিউলি ব্রাইড যারা রয়েছে বিয়ের রিসেপশনের জন্যও কিন্তু এই শাড়িটা আপনারা রাখতে পারেন, যদি চাইছেন বিয়ের রিসেপশনেও এই শাড়িটা কিন্তু আপনারা পরতে পারেন। আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আবার একবার কালারটা, খুব সুন্দর রানী কালার। অনেক সময় কি হয়, অনেকের বিয়েতে গিফট করতে চাইছেন, এই শাড়িটা গিফট করে দিতে পারেন। কিছুই না প্রাইস, सिर्फ 2790 with free shipping all over India। Check out, beautiful, ভীষণ সুন্দর। একটু জারি ওয়ার্ক গুলো একবার দেখাই, চেক আউট দ্য জারি ওয়ার্ক।
जो वेडिंग पैटर्न जो है जो माइथोलॉजिकल ডিজাইন হতে বা এইভাবে কিন্তু পুরো শাড়িটাতে কিন্তু জাল ওয়ার্ক করে দেওয়া রয়েছে, ভীষণ সুন্দর। 2790 উইথ ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। আরেকটা দেখাই, সেম এটারও কিন্তু ব্রোকেড ব্লাউজে যাচ্ছে। আমি ব্লাউজটা আরেকবার দেখিয়ে দিই। इसका भी ब्रोकेट ब्लाउज नहीं जा रहा है, ब्लाउज पीस ये भी सेम ब्रोकेट ब्लाउज में जा रहा है। और एक कलर है इसका, एक येलो दिखा है, एक रानी कलर दिखा है, और एक जो कलर है जिसका बहुत सुंदर सा ग्रीन कलर है। একদম ওয়েডিং কালেকশন দেখাচ্ছি আমি, বা ফেস্টিভের জন্য পুজোর সময় আপনারা নিয়ে রাখুন। যদি বিয়ে থাকে আপনি রিসেপশনে পরতে পারবেন এই শাড়িটা, বা চাইছেন যদি কোনো নিজের এতে যদি চাইছেন রিসেপশনে পরতে পারেন, বন্ধুর বিয়েতে পরতে পারেন। এটাও কিন্তু খুব সুন্দর শাড়ি, বাও কালারটা কিন্তু খুব সুন্দর দেখাচ্ছি। বাহ, কালারটা কিন্তু গ্রিন শেড, ভীষণ সুন্দর লাগছে। চেকআউট পুরা শাড়ি মে স্বর্ণচুরি শাড়ি দেখাচ্ছি আমি, পুরোটাতে কিন্তু মানে যেটা উইভ করা থাকে পুরো শাড়িটা কিন্তু উইভ করা রয়েছে এভাবে পুরো শাড়িটা। पूरा साड़ी में वीव है। बैक पोर्शन में दिखा दूं, बैक पोर्शन में भी पूरा साड़ी में कहीं पे भी आपका ना गैप नहीं है, पूरा साड़ी थ्रू आउट साड़ी में ये वर्क जा रहा है। इसका प्राइस ना इसलिए ही ज्यादा होते है क्योंकि जो पैटर्न है विविंग वो सारे साड़ी में जा रहा है। और ये रहेगा सिर्फ टाक पोजिशन, जहाँ पे आप टाक करते हो वो छोड़ के पूरा साड़ी में इतना गोल्डन जरी का वर्क है। एंड ये रहेगा ब्लाउज, पूरा ब्रोकेट की ब्लाउज है यहाँ पे। খুব সুন্দর শাড়িগুলো কিন্তু এখন নিয়ে নিন, কারণ পুজোর সময় অনেকে কি হয় পুজোর সময় শপিং হয়। আপনারা এটা শাড়ি পরে পুজোর অষ্টমীর দিনেও যেতে পারেন, অষ্টমীর দিন সন্ধ্যেবেলাতেও এই শাড়িটা পরতে পারেন, ভীষণ সুন্দর। যাদের বাড়িতে পুজো হয় তারা এই শাড়িটা পরতে পারেন, বেনারসি শাড়ি একদম মানে স্বর্ণচূড়া একটা ওয়ান শট অফ বেনারসি শাড়ি বলা যায় এটাকে। এটা যাচ্ছে লুক, ওয়াও, বেনারসি শাড়ি বলা যায়, বাট স্বর্ণচুরির উইভে করা হয়েছে। কেমন লাগলো কালেকশন দেখতে অবশ্যই জানাবেন। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং ভিডিও, টেক কেয়ার।